Alright guys, welcome back pare! Woo! Unang upload galing Hong Kong par. Hong Kong Disneyland, fresh na fresh pa. Dalawa lang naman to eh. Either bueno mano o buena malas. Sara dun tayo sa nauna. Okay, first basket muna. Kape tayo guys. Ano ba yun? Open na open naman yun. Unang puntos nila, kalaban, 3 points. Bawiin na yan, bawiin na agad yan. Kain guys, pandesal, almusal, pandesal. Pandesal at kape, perfect combination pare. Bang! All three! All three! Okay. Rebound. Nice one. Okay. Push mo, Tobias. Cade. Nice one, Cade. Nice pass. Tira duron. Up. Cade. Nako, shot clock. 4. Asok ko. Nice! 5-3! Napakabisa talaga ni Cade, pare. NBA Philippines, baka naman mag-release na kayo ng jersey ni Cade, oh. Tangin na, buong taon ako naghahanap ng jersey niyan, wala talaga. Yung isa lang meron, yung ano, yung black, yung statement jersey yata yun. Yung gantong red, wala eh. All 5 ba? Nice one. Nice! 7-5. Gandang laban ah. Gandang yung laban na yung baka palitan ng basket. Okay. Ang stop. Mobley. Mobley versus Cade. Hindi malambot si Cade pare. Hindi malambot yan. Ikaw ang malambot. Ayas. Bumangga. Tumira. Ah. Sayang. Huli! Arjo! Coming! Boom! Boy, numano kay Arjo, pare. Buti na lang nandun si Arjo. Hindi nakita eh. Ayun no? Huling-huli ka, Arjo. Huli! Sabay step, ma'am 3. Bang! Bayan naman, okay. Tagos tayo Rezo 10. Itagos nyo na rin yung spread, pare. Minus 3.5 para pusoy. Thank you, Arjo. Bagman!